Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Fransızca programında daha birlikteyiz. Bu programda vardır, yoktur anlamına gelen il y a, il n'y a pas kalıplarıyla tümceler kurabilmeyi, bir evin salon, mutfak, banyo gibi bölümlerinin Fransızca karşılıklarını öğreneceğiz. Bunları öğrenirken à droite sağda, à gauche solda, sous altında, sur üzerinde, üstünde, dans içinde anlamına gelen bazı yer bildiren ilgeçleri ve bunların nasıl kullanıldığını göreceğiz. Şimdi Can'la Sylvie'nin konuşmalarına kulak verelim. Bakalım Sylvie Can'ın kiraladığı yeni evi beğenecek mi? Oh, c'est un grand immeuble! Oui, il est grand. Et tu vas aimer mon appartement aussi. Viens. Entre Sylvie. Voilà, c'est l'entrée. Oh, que c'est beau cet appartement! Il est très moderne. Il y a combien de pièces? Il y a 2 chambres, un salon, une salle de bain et une petite cuisine. Où est la cuisine? Elle est à droite. La cuisine est petite, mais elle est claire. Parce qu'il y a une grande fenêtre. J'aime les cuisines claires. Il y a aussi un réfrigérateur, un évier, 2 robinets. Il y a de l'eau chaude. Bien sûr. Et le salon? Où est le salon? Il est grand? Oui, il est assez grand. Suis-moi. Il est à gauche, près de la salle de bain. Et voilà, nous sommes dans le salon. Oh, il est vraiment grand! Oh, regarde le paysage! C'est super! Tu peux voir toute la ville d'ici! Tiens Sylvie, regarde, tu vas adorer ça. Oh là là, il y a un parc en face de l'immeuble et les enfants jouent là-bas. J'aime beaucoup les petits-enfants. Sevgili açık ilköğretimliler, Can'la Sylvie arasında geçen konuşmaları birlikte izledik. Konuşmalardan Can'ın kiraladığı evi Sylvie'nin çok beğendiğini anlıyoruz. Evi gezerlerken Sylvie mutfağın nerede olduğunu öğrenmek için Can'a "Où est la cuisine?" diye sordu. Can, "Elle est à droite." yani sağ tarafta yanıtını verdi. Où est la cuisine? Elle est à droite. Sylvie salonun yerini "Où est le salon?" biçiminde sorduğunda ise Can, "Il est à gauche." yani sol tarafta dedi. Où est le salon? Il est à gauche. Sevgili öğrenciler, Fransızca'da bir kişinin ya da bir nesnenin yerini belirtmek için à droite sağda, à gauche solda, devant önünde, derrière arkasında, sur üzerinde, sous altında, dans içinde anlamına gelen yer bildiren ilgeçler kullanılır. À droite. À gauche. Sur. Sous. Devant. Derrière. Dans.
Entre. Şimdi Can'la Sylvie'nin konuşmalarını bir kez daha dinleyelim. Yer bildiren sözcüklerin nasıl kullanıldığına dikkat edelim. Her zaman olduğu gibi tümcelerimizi yinelemeyi unutmuyoruz, değil mi? Écoutez et répétez. Oh, c'est un grand immeuble. Oh, c'est un grand immeuble. Oui, il est grand. Et tu vas aimer mon appartement aussi. Oui, il est grand. Et tu vas aimer mon appartement aussi. Entre, Sylvie. Voilà, c'est l'entrée. Entre, Sylvie. Voilà, c'est l'entrée. Cet appartement est très moderne. Cet appartement est très moderne. Il y a combien de pièces? Il y a combien de pièces? Il y a 2 chambres, un salon, une salle de bain, une petite cuisine. Il y a 2 chambres, un salon, une salle de bain, une petite cuisine. Où est la cuisine? Où est la cuisine? Elle est à droite. Elle est à droite. La cuisine est petite, mais elle est claire. La cuisine est petite, mais elle est claire. Parce qu'il y a une grande fenêtre. Parce qu'il y a une grande fenêtre. Il y a aussi un réfrigérateur, un évier, 2 robinets. Il y a aussi un réfrigérateur, un évier, 2 robinets. Il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude. Bien sûr, bien sûr. Où est le salon? Où est le salon? Il est à gauche, près de la salle de bain. Il est à gauche, près de la salle de bain. Et voilà, nous sommes dans le salon. Et voilà, nous sommes dans le salon. Regarde le paysage, c'est super. Tu peux voir toute la ville d'ici. Regarde le paysage, c'est super. Tu peux voir toute la ville d'ici. Tiens, Sylvie, regarde, tu vas adorer ça. Tiens, Sylvie, regarde, tu vas adorer ça. Il y a un parc en face de l'immeuble et les enfants jouent là-bas. Il y a un parc en face de l'immeuble et les enfants jouent là-bas. Sevgili izleyiciler, Can giriş, salon, 2 oda, banyo ve bir küçük mutfaktan oluşan evini Sylvie'ye gezdirdi. Gerçekten güzel bir ev. Şimdi de süper kedimizin evin planı üzerinde yapacağı açıklamaları dinleyelim. Hazır mıyız? C'est l'entrée. La cuisine est à droite. Le salon est à gauche et près de la salle de bain. Il y a 2 chambres. Elles sont à droite. Il y a une table, 4 chaises, une grande fenêtre, un réfrigérateur dans la cuisine. Sevgili arkadaşlar, şimdi de öğrendiklerimizi alıştırmalar yaparak pekiştirelim.
Ekrana gelecek cümlelerin vrai ou faux yani doğru veya yanlış olduğunu bulmaya çalışınız. Vrai ou faux? La cuisine est à gauche. Vrai ou faux? C'est faux. La cuisine est à droite. La cuisine est petite, mais il y a une grande fenêtre. Vrai ou faux? C'est vrai. La cuisine est petite, mais il y a une grande fenêtre. Il y a une chambre dans l'appartement de John. Miaou. Vrai ou faux? C'est faux. Il y a 2 chambres dans l'appartement de John. Il y a un parc près de l'immeuble. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a un parc près de l'immeuble. Sevgili arkadaşlar, sırada boşluk doldurma biçiminde hazırladığımız alıştırmalar var. Önce resimlere, sonra seçeneklere dikkatlice bakıyoruz. Daha sonra da boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcüğü bulmaya çalışıyoruz. Complétez les phrases. Où est Super Chef? Il est devant la maison. Où est Super Chef? Il est sous le lit. Où est Super Chef? Il est dans le lit. Où est Super Chef? Il est derrière le lit. Où est la banque? Elle est entre la poste et l'école. Où est le supermarché? Il est en face de la banque. Où est la poste? Elle est à gauche de la banque. Sevgili arkadaşlar, anımsayacağınız gibi Can yeni evini Sylvie'ye göstermeden önce "Tu vas aimer mon appartement", evimi beğeneceksin demişti. İşte bu tümcede sevmek, beğenmek anlamına gelen aimer eyleminin futur proche zamanı kullanılmıştır. Futur proche biraz sonra ya da yakın bir tarihte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Örneğin biraz sonra ya da yakın bir zamanda Mehmet'e telefon edeceğim demek için "Je vais téléphoner à Mehmet". Biraz sonra bir şeyler yiyeceğim demek içinse "Je vais manger quelque chose" denilir. Futur proche alle eyleminin şimdiki zamanından sonra mastar getirilerek yapılır. Je vais téléphoner à Mehmet. Je vais manger quelque chose. Sevgili izleyiciler, bu bölümde eğlenceli bir çalışmamız var. Birazdan ekrana gelecek resimde
şakacı biri binalara ait tabelalardan bazılarını sökmüş. Sizden bu binaların tabelalarını bulmanızı, ait oldukları yerlere tekrar asmanızı istiyoruz. Size yardımcı olmak amacıyla bazı ipuçları vereceğiz. Önce hangi tabelanın hangi binaya ait olduğunu bulmaya çalışınız. Daha sonra süper kedimiz bu tabelaları ait oldukları yerlere asacak. Hepinize iyi şanslar. Bon chance à tous. Amusez-vous. L'épicerie est en face de la poste. Le supermarché est entre la poste et la pharmacie. Le cinéma est à droite de l'école. Sevgili öğrenciler, bu programda öğrendiklerinizi ders kitaplarınızdan, ders notlarınızdan yinelemenizi, alıştırmaları yapmanızı öneriyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Au revoir. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre.